Intolerancija na gluten. Da li umišljate ili vas zaista truju? Danas pričamo o mračnoj tajni moderne pšenice. Jer često se dešava scenario i koji ja kao magistar farmacije sam redovno sretao kako i u apoteci, a i tako kada pričam sa kolegama lekarima, da gotovo non stop se dešava da dođu ljudi kod lekara, žale se da im je stomak bukvalno kao balon i svaki put, naročito kada pojedu parče hleba ili testeninu, odmah krene neki hronični umor, zatim onako zglobovi kreću neobjašnjivo da bole, imate osjećaj izuzetne nautosti svud u telu, a mozak nekako kao da sporije radi, kao da ste faktički u nekoj magli i kao takvi jedva funkcionišete u toku dana. Naravno, posle toga lekar vas pošalje na testove, uradite analize krvi na celijakiju i rezultati budu negativni. Uradite alergo testove, tipa na pšenicu i ostale neke stvari, rezultati negativni. I onda sledi ona čuvena rečenica, lekar vas pogleda i slegne ramenima i kaže vama nije ništa, svi nalazi jesu uredni. Verovatno ste samo pod stresom, što može biti slučaj, ali znajte da taj gluten-free život je onako poprilično jedan trend postao, opustite se. I vi onda posle toga šta ćete, gde ćete, odete kući, razmišljate, ništa vam nije jasno, ispada da ste vi, po znacima navoda, ludi. Kao zdravstveni radnik danas vam ovde javno i jasno kažem, niste ludi, apsolutno ne umišljate, vaši simptomi su medicinski dokazani, neverovatno su stvarni i patite od stanja koje medicina u nekim slučajevima naziva necelijačna preosetljivost na gluten. Pričat ćemo, široka je onako tema, ali spremite se za onako interesantne informacije, jer dosta istraživanja pokazuju da u ogromnom broju slučajeva glavni krivac za vaše muke, pa znajte, uopšte nije ni gluten. I znajte da ćemo eto danas razotkriti s jedne strane prehrambenu industriju i naći šta vam to zaista smeta i zašto možete, na primjer, da jedete pastu na letovanju u Italiji, a ne možete kod kuće. Šta tačno razara vaša creva i kako da se konačno izlečite. Ostanite sa mnom do kraja, jer ćete promeniti neke stvari u vašoj ishrani i videti boljitak. Znajte da kada pričamo o tome šta vama smeta, neko će reći to su proteini, nisu proteini, već fruktani. Kada sada onako sagledamo celu ovu priču sa strane, po nekim istraživanjima, između i negde oko, možda čak 15% svetske populacije ima ozbiljne simptome intolerancije kada jede pšenične proizvode. Kod ovih ljudi, za razliku od celijakije, imunni sistem ne uništava trajno sluzokožu creva. Ne postoje da tako kažem, to jest auto-antitela u krvi i crevne resice ostaju fizički čitave. Ali upala koja nastaje u telu je razarajuća. Zato je nauka morala da postavi pitanje. Ako creva nisu uništena, a čovjek se osjeća loše, užasno, šta se onda dešava? Naučnici su nedavno sproveli jedan neverovatni, da tako kažem, klinički eksperiment. Ljudima koji su tvrdili da su intolerantni na gluten, davali su hranu koja je zaista sadržala gluten, ali su je zamaskirali tako da pacijenti to ne znaju. Slušajući sada ovaj zapanjujući podatak, čak 4 od 5 tih pacijenata, znači to je skoro 85%, uopšte nije imalo nikakvu reakciju na gluten. Pa na šta su onda reagovali kada su jeli hleb? Odgovor se krije u jednoj jedinoj reči, fruktani. Da vas podsjetim, gluten je protein, ali pšenica ne sadrži samo proteine, već obiluje i specifičnim kratkolančanim ugljenim hidratima, koji su u medicini, onako imaju, da kažem, više tih nekih naziva, ali znači tu imamo i oligosaharide i disaharide, monosaharide i razne neke druge, da kažem onako, jedinjenja i fruktani su samo jedna od tih food map, kako bi ih oni popularno nazvali, ugljenih hidrata. Znači, kada vi pojedete hleb, vi ste ubeđeni da vašem telu smeta protein, gluten, a vi zapravo reagujete na ugljeni hidrat, fruktan. Vaše telo je jednostavno u tom stanju gde ne proizvodi dovoljno specifičnih enzima da svari te fruktane u tankom crevu. I šta se onda dešava? Oni u nesvarenom obliku stižu do debelog creva, gde ih sačeka vojska od više triliona bakterija. A te bakterije obožavaju fruktane, jer one počinju divljački da ih fermentišu kao nusprodukt,
proizvodi se ogromna količina gasa, povlači se voda u creva i vi samo za pola sata se nadujete kao balon uz nesnosne grčeve i bolove. A evo kako da sami kod kuće znate da li ste u ovoj grupi. Da li znate gde se još nalaze fruktani u ogromnim količinama? Ima ih u belom luku, crnom luku, lubenici i u sočiju. Ako primetite da vam smeta hleb, ali se isto tako nadujete i od sosa sa belim lukom ili od porcije pasulja, čestitam, vaš problem verovatno uopšte nije gluten. Vi ste preosetljivi na pod znacima navoda food map, ugljene hidrate i neko će vas sada pitati, ali čekaj, zašto mi onda drastično bolje kada kupim onaj skupi gluten free hleb, koji je onako zapakovan i lepo izgleda, zato što je proces uklanjanja glutena iz pšenice u fabrikama toliko rigorozan da zapravo sasvim slučajno iščupa i odstrani i većinu fruktana. Vi zapravo jedete low fruktan hleb, da ga prevedemo na srpski, hleb sa niskim udelom fruktana i zato vam stomak miruje, nije magija, već čista hemija. Kada pričamo o tome šta je mračna strana industrije, naročito kada pričamo o prehrambenoj, ovde je mnogo važno da znate šta se dešava sa onim ljudima kojima zaista smeta sama pšenica, a nemaju celijakiju. Ovde priča postaje prilično mračna i tiče se načina na koji mi danas proizvodimo hranu. Pre 100 godina naši preci su jeli pšenicu koja je bila potpuno drugačija biljka. Bila je visoka, sa ne više od 3 do 4% glutena. Danas koristimo takozvanu patuljastu pšenicu, koja je genetski ukrštena da daje veći prinos i njeno zrno sada sadrži i preko 12% glutena. Pored toga, nekad se testo za hleb prirodno fermentisalo 10 do 12 sati preko noći pre pečenja. To je davalo vremena, da kažemo, prirodnim enzimima i kvascu da razgrade te teške lepljive proteine. Danas, u modernoj prehrambenoj pekarskoj, da kažem, industriji, hleb se umesi, nadođe, ispeče se i to se sve uradi za sat, dva vremena. Mi bukvalno jedemo, znači, sirove, neobrađene proteine za koje naša tela nemaju genetski enzime da ih svare. Ali to nije najgori deo. Najgori deo se zove glifosat. Ima ih sad pod raznim nazivima ovde kod nas, ali ovo je najkorišćeniji herbicid na planeti. Širom sveta, usevi pšenice se glifosatom tretiraju tik pred samu žetvu. Zašto? Zato što to ubija i isušuje biljku, što drastično olakšava mašinama da je skupe požanju i taj otrov gde ostaje? Pa u zrnu. Prema istraživanjima Svetske zdravstvene organizacije, glifosat je klasifikovan kao verovatno kancerogen za ljude. Kada unosite hleb napravljen od takve pšenice, glifosat ulazi u vaš digestivni trakt, njegove hemikalije direktno napadaju i oštećuju vaše ćelijske veze u vašim crevima i šta se dešava? On faktički pravi mikrorupe u vašem crevnom zidu. To stanje se u medicini zove leaky gut sindrom, odnosno sindrom propustljivih creva. Vaša creva postaju, da kažemo tako, propustljiva kao švajcarski sir ili pocepana mreža i nesvareni delovi pšenice, koja inače ima preko 700 različitih proteina, a ne samo gluten, propadaju kroz te rupe i ulaze direktno u vaš krvotok. A šta se dešava kada nesvareni protein slobodno pluta po vašoj krvi? Pa vaš imunni sistem ga vidi, prepoznaje kao smrtonosni virus ili bakteriju, pali sve alarme i kreće u masovni napad. Stvara se sistemska hronična upala celog tela. Zato ljudi imaju glutensku intoleranciju i odu na letovanje u neku evropsku državu gde su zakoni o pesticidima i genetskoj modifikaciji mnogo rigorozniji, pojedu ogroman tanjir paste ili picu i nemaju nikakve simptome, ništa se ne dešava. Znači, nije magično nestala intolerancija, već ono šta jedete uzrokuje nju. Ovde znajte da je suština kakva je pšenica koju mi jedemo i kada sada pričamo o nekim skrivenim simptomima, kada mozak i zglobovi pate, znajte da kada imate propustljiva creva i sistemsku upalu, vaši simptomi izgledaju daleko van granica stomaka. Telo počinje da vrišti za pomoć. U funkcionalnoj medicini mi pratimo puno tih skrivenih znakova intolerancije
I kada pričamo o mozgu, interesantno je da psiha jako tu pati iz prostog razloga zato što je naš stomak faktički drugi mozak. Glifosat, o kom sam pričao, blokira stvaranje esencijalnih aminokiselina u biljkama, posebno fenilalanina i triptofana, i kada jedete takvu hranu, fali vam triptofan, a bez triptofana vaš mozak fizički ne može da stvori serotonin, a to je naš hormon sreće i uz serotonin i dopamin ne može da se dobro reguliše. Rezultat, ljudi upadaju u neobjašnjive depresije, pate od stravičnih napada panike i anksioznosti, javlja se ona moždana magla, postoje ljudi dosta zaboravni, ne možete da se fokusirate i da se osjećate onako prijatno, već kao da ste blagopijeni. Zapanjujuća je studija da nakon godinu dana bez glutenske ishrane nivo anksioznosti kod pacijenata drastično pada čak za trećinu, preko 35%. I kod mnogih pacijenata simptomi se manifestuju slično kao poremećaj pažnje. A kada pričamo o neurološkim znakovima, to su jake, pulsirajuće migrene odmah nakon obroka. Kada pričamo o zglobovima i autoimunim bolestima, tu imamo fenomen takozvane molekularne mimikrije. Zbog upala u krvotoku imunni sistem proizvodi antitela koja napadaju strano telo. Ali problem je što molekuli glutena neverovatno liče na tkivo naše štitne žlezde ili hrskavicu naših zglobova. Znači, imunni sistem se zbuni, počne da napada vaše sopstvene organe. Zato imate iznenadne bolove u zglobovima, kičmi, kolenima, a ako imate Hashimoto, autoimuno oboljenje štitne žlezde, reumatoidni artritis ili psorijazu, ogromna je verovatnoća da imate skrivenu i onako možda ne toliko primećenu intoleranciju na pšenicu, jer su ova stanja neraskidivo povezana. Kada pričamo o hormonima, koži i energiji, ako osjećate ekstremni pad energije i parališući umor, čim pojedete obrok sa hlebom, kod mnogih se dešava da izbijaju neobjašnjivi ekcemi, uporne akne, koprivnjača, pa čak i oni sitni grubi plikovi na zadnjoj strani ruku, koje zovemo ćureća koža, nedostaje vam vitamin D, a intolerancija je klinički povezana i sa neobjašnjivim pobačajima i problemima sa začećem. Sve su ovo alarmi vašeg tela da ga nešto lagano, ali sigurno truje. I znajte da je dijagnostika ponekad najveća i zamka ako se ne odradi kako treba. Kao magistar farmacije moram da vas upozorim na sledeće pravilo. Gluten free, loša hrana, je i dalje loša hrana. Kada ljudi otkriju da su intolerantni, onda oni otrču u prodavnicu, odu na raf zdrave hrane i pokupuju sve industrijski upakovane gluten-free hlebove, slatkiše, krekere i paste. To je najgora moguća stvar koju možete da uradite za svoja creva. Da bi taj hleb bez glutena ličio na pravi hleb, industrija u njega trpa ogromne količine šećera, fruktuznog, kukuruznog sirupa, visoko procesuirana, hidrogenizovana ulja i razne veštačke gume, poput ksantan ili guar gume, koje su izuzetno teške za varenje i same po sebi izazivaju velike upale i vi faktički izbacite jedan otrov, a ubacite više njih novih. Kada pričamo o farmaceutskom nekom protokolu za lečenje, u smislu obnova creva, šta je pravo rešenje? Vaš primarni cilj nije samo da izbegnete gluten. Vaš cilj mora biti da zalečite vaša bušna creva i obnovite sluzokožu. I evo konkretnog predloga. Jedite pravu izvornu hranu. Vratite se onome šta raste u prirodi. Šta je u tom obliku, kao što jeste, došlo i kod vas na tanjere. Znači meso, riba, jaja, povrće, prirodno bezglutenske žitarice, poput kinoe, amaranta, imate proso, čist pirinač. Onda, jedan od najboljih protokola za lečenje propustljivih creva je organska supa od kostiju. Ona obiluje prirodnim kolagenom, želatinom i oni fenomenalno krpe te mikropukotine u vašim crevima. Ciljana suplementacija. Generalno je L-glutamin jako dobar u prahu, to je aminokiselina koja je glavno gorivo za ćelije vaših creva i ubrzava njihovo zarastanje. Uvedite kvalitetne digestivne enzime pre obroka kako biste rasteretili pankreas i moćne probiotike sa više različitih sojeva kako biste vratili balans dobrih bakterija koje je glifosat pobio.
I za sam kraj, zapamtite nešto jako važno. Intolerancija na fruktane i pšenicu je često dozno zavisna. To znači da za razliku od celijakije, vi verovatno niste osuđeni na život bez jedne jedine mrvice hleba. Kada jednom zalečite creva, možda ćete povremeno moći da pojedete kvalitetan komad pravog, sporo fermentisanog hleba, kao onaj hleb od kiselog testa, a da ne osetite nikakve simptome. Morate pažljivo testirati i upoznati granice svog sopstvenog tela. Znajte da zaslužujete da se budite puni energije, sa bistrim umom i bez bolova u stomaku. Niste ludi, vaši simptomi su stvarni, a moć da ih rešite u vašim rukama i na vašem tanjiru. Ako vam je ovaj video otvorio oči i dao odgovore koje tražite već dugo, molim vas da ga podelite nekoj osobi koja ima slične poteškoće, lajkujete ovaj video, ostavite komentar kako vam se sve ovo čini, da li imate neke iskustva i šta ste uradili i pretplatite se na kanal. Meni to znači, a za vas je to besplatno. Veliki pozdrav od mene, radite na svom zdravlju i vidimo se vrlo brzo. Pozdrav!